हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। मैं जानता हूं कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मुझे उससे लड़ने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ये अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और उससे कई गुना ज्यादा तुमसे नफरत। सर, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं सिर्फ जितना कह रहा हूं उतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। ग्रेट नाज़रीन, ड्रामा सीरियल लीडर की अगली एपिसोड में आप देखेंगे मंसूर बाप को कहता है कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है। मगर मंसूर को शायद ये अंदाजा नहीं था कि आगा के खिलाफ जंग अब सिर्फ मोहब्बत की जंग नहीं रहेगी बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन जाएगी। आगा रुबाब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मंसूर अब आगा के सामने खड़ा हो चुका है। वो साफ अल्फाज में कहेगा अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो, मगर आगा से टकराना इतना आसान नहीं। मंसूर को मालूम है कि अगर इसे आगा की ओर शिकस्त देनी है तो इसे खुद से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसलिए मंसूर ऐलान करेगा इससे लड़ने के लिए मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन असल राज तो इसके बाद खुलेगा। मंसूर आगा से नफरत करता है मगर रुबाब से मोहब्बत, और यही मोहब्बत अब मंसूर की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई आगा के तमाम मंसूबों को तबाह कर देगी। आगा के साथी इसे खबरदार करेंगे कि यह सूरत हाल उनके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन आगा पीछे हटने की बजाय एक और खतरनाक हुक्म देगा, मैं जितना कह रहा हूँ सिर्फ इतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। लेकिन नाज़रीन, अब आने वाला है इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मंसूर अपनी जान की परवाह किए बगैर रुबाब की जान बचाएगा, और यही एक वाकया रुबाब की पूरी सोच बदल देगा। रुबाब को एहसास होगा कि मंसूर की मोहब्बत झूठी नहीं थी। जिस शख्स पर वो शक कर रही थी वो शख्स इसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल चुका होगा। अब रुबाब के दिल में मंसूर के लिए दोबारा मोहब्बत और नरमी पैदा होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आगा को यह सब कैसे बर्दाश्त होगा। जैसे ही आगा को मालूम होगा कि रुबाब और मंसूर के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो मंसूर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला करेगा, और फिर मंसूर पर होगा एक खतरनाक हमला। लेकिन किस्मत मंसूर का साथ देगी और इस हमले में बाल बाल बच जाएगा। अब मंसूर का सब्र खत्म हो चुका होगा। वो रुबाब के सामने आगा के खिलाफ खेल खुलकर जंग का ऐलान कर देगा। अब तक मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर खामोश था, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझ पर हमला करवा कर यह साबित कर दिया कि उसे मेरा खामोश रहना भी बर्दाश्त नहीं। और फिर मंसूर वो बात कहेगा जिसके बाद आगा की पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब मुझे तुम्हारे बाप को उसकी जबान में जवाब देना पड़ेगा। मंसूर रुबाब को पहले ही खबरदार कर देगा कि कल को वो ये गिला न करे कि आगा उसका बाप था और मंसूर ने इसके साथ ज्यादती की, क्योंकि अब मंसूर खामोश नहीं रहेगा। वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा और आगा के खिलाफ ऐसे मुकदमात बनवाएगा कि आगा की सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर सकती है। लेकिन नाज़रीन, असल बदला अभी बाकी है। मंसूर खुद जेल में आगा से मिलने जाएगा और वहाँ मंसूर आगा को ऐसी बात कहेगा कि आगा होश उड़ जाएंगे। मैं चाहता तो बहुत पहले तुम्हें मरवा कर तुम्हारा किस्सा तमाम कर देता, लेकिन मैंने तुम्हारे एक मकसद के लिए जिंदा रखा है। लेकिन आखिर वो मकसद क्या है? मंसूर ने आगा को मारने की बजाय जिंदा क्यों रखा? क्या आगा जेल के अंदर से मंसूर के खिलाफ कोई नया खेल खेलेगा? ड्रामा सीरियल की आने वाली इकसार में मोहब्बत, बदला, साजिश और इंतकाम का ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बाद किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगली किस्त में क्या होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। मैं जानता हूं कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मुझे उससे लड़ने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ये अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और उससे कई गुना ज्यादा तुमसे नफरत। सर, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं सिर्फ जितना कह रहा हूं उतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। ग्रेट नाज़रीन, ड्रामा सीरियल लीडर की अगली एपिसोड में आप देखेंगे मंसूर रुबाब को कहता है कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है। मगर मंसूर को शायद ये अंदाजा नहीं था कि आगा के खिलाफ जंग अब सिर्फ मोहब्बत की जंग नहीं रहेगी बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन जाएगी। आगा रुबाब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मंसूर अब आगा के सामने खड़ा हो चुका है। वो साफ अल्फाज में कहेगा अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो, मगर आगा से टकराना इतना आसान नहीं। मंसूर को मालूम है कि अगर इसे आगा की ओर शिकस्त देनी है तो इसे खुद से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसलिए मंसूर ऐलान करेगा इससे लड़ने के लिए मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन असल राज तो इसके बाद खुलेगा। मंसूर आगा से नफरत करता है मगर रुबाब से मोहब्बत, और यही मोहब्बत अब मंसूर की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई आगा के तमाम मंसूबों को तबाह कर देगी। आगा के साथी इसे खबरदार करेंगे कि यह सूरत हाल उनके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन आगा पीछे हटने की बजाय एक और खतरनाक हुक्म देगा, मैं जितना कह रहा हूँ सिर्फ इतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। लेकिन नाज़रीन, अब आने वाला है इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मंसूर अपनी जान की परवाह किए बगैर रुबाब की जान बचाएगा, और यही एक वाकया रुबाब की पूरी सोच बदल देगा। रुबाब को एहसास होगा कि मंसूर की मोहब्बत झूठी नहीं थी। जिस शख्स पर वो शक कर रही थी वो शख्स इसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल चुका होगा।
अब रुबाब के दिल में मंसूर के लिए दोबारा मोहब्बत और नरमी पैदा होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आगा को यह सब कैसे बर्दाश्त होगा। जैसे ही आगा को मालूम होगा कि रुबाब और मंसूर के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो मंसूर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला करेगा और फिर मंसूर पर होगा एक खतरनाक हमला। लेकिन किस्मत मंसूर का साथ देगी और वो इस हमले में बाल बाल बच जाएगा। अब मंसूर का सब्र खत्म हो चुका होगा। वो रुबाब के सामने आगा के खिलाफ खेल खुलकर जंग का ऐलान कर देगा। अब तक मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर खामोश था, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझ पर हमला करवाकर यह साबित कर दिया कि उसे मेरा खामोश रहना भी बर्दाश्त नहीं। और फिर मंसूर वो बात कहेगा जिसके बाद आगा की पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब मुझे तुम्हारे बाप को उसकी ज़बान में जवाब देना पड़ेगा। मंसूर रुबाब को पहले ही खबरदार कर देगा कि कल को वो ये गिला न करे कि आगा उसका बाप था और मंसूर ने इसके साथ ज्यादती की, क्योंकि अब मंसूर खामोश नहीं रहेगा। वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा और आगा के खिलाफ ऐसे मुकदमात बनवाएगा कि आगा की सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर सकती है। लेकिन नाज़रीन, असल बदला अभी बाकी है। मंसूर खुद जेल में आगा से मिलने जाएगा और वहाँ मंसूर आगा को ऐसी बात कहेगा कि आगा होश उड़ जाएंगे। मैं चाहता तो बहुत पहले तुम्हें मरवा कर तुम्हारा किस्सा तमाम कर देता, लेकिन मैंने तुम्हारे एक मकसद के लिए जिंदा रखा है। लेकिन आखिर वो मकसद क्या है? मंसूर ने आगा को मारने की बजाय जिंदा क्यों रखा? क्या आगा जेल के अंदर से मंसूर के खिलाफ कोई नया खेल खेलेगा? ड्रामा सीरियल की आने वाली इकसाब में मोहब्बत, बदला, साजिश और इंतकाम का ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बाद किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगली किस्त में क्या होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। मैं जानता हूँ कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मुझे उससे लड़ने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ये अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे कई गुना ज्यादा तुमसे नफरत। सर, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं सिर्फ जितना कह रहा हूँ उतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। देख नाज़रीन, ड्रामा सीरियल लीडर की अगली एपिसोड में आप देखेंगे मंसूर रुबाब को कहता है कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है। मगर मंसूर को शायद ये अंदाजा नहीं था कि आगा के खिलाफ जंग अब सिर्फ मोहब्बत की जंग नहीं रहेगी, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन जाएगी। आगा रुबाब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मंसूर अब आगा के सामने खड़ा हो चुका है। वो साफ अल्फाज में कहेगा, अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो, मगर आगा से टकराना इतना आसान नहीं। मंसूर को मालूम है कि अगर इसे आगा की ओर शिकस्त देनी है तो इसे खुद से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसलिए मंसूर ऐलान करेगा, इससे लड़ने के लिए मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन असल राज तो इसके बाद खुलेगा। मंसूर आगा से नफरत करता है, मगर रुबाब से मोहब्बत, और यही मोहब्बत अब मंसूर की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई आगा के तमाम मंसूबों को तबाह कर देगी। आगा के साथी इसे खबरदार करेंगे कि यह सूरत हाल उनके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन आगा पीछे हटने की बजाय एक और खतरनाक हुक्म देगा, मैं जितना कह रहा हूँ सिर्फ इतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। लेकिन नाज़रीन, अब आने वाला है इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मंसूर अपनी जान की परवाह किए बगैर रुबाब की जान बचाएगा और यही एक वाकया रुबाब की पूरी सोच बदल देगा। रुबाब को एहसास होगा कि मंसूर की मोहब्बत झूठी नहीं थी। जिस शख्स पर वो शक कर रही थी, वो शख्स इसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल चुका होगा। अब रुबाब के दिल में मंसूर के लिए दोबारा मोहब्बत और नरमी पैदा होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आगा को यह सब कैसे बर्दाश्त होगा। जैसे ही आगा को मालूम होगा कि रुबाब और मंसूर के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो मंसूर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला करेगा और फिर मंसूर पर होगा एक खतरनाक हमला। लेकिन किस्मत मंसूर का साथ देगी और वो इस हमले में बाल बाल बच जाएगा। अब मंसूर का सब्र खत्म हो चुका होगा। वो रुबाब के सामने आगा के खिलाफ खेल खुलकर जंग का ऐलान कर देगा। अब तक मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर खामोश था, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझ पर हमला करवाकर यह साबित कर दिया कि उसे मेरा खामोश रहना भी बर्दाश्त नहीं। और फिर मंसूर वो बात कहेगा जिसके बाद आगा की पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब मुझे तुम्हारे बाप को उसकी ज़बान में जवाब देना पड़ेगा। मंसूर रुबाब को पहले ही खबरदार कर देगा कि कल को वो ये गिला न करे कि आगा उसका बाप था और मंसूर ने इसके साथ ज्यादती की, क्योंकि अब मंसूर खामोश नहीं रहेगा। वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा और आगा के खिलाफ ऐसे मुकदमात बनवाएगा कि आगा की सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर सकती है। लेकिन नाज़रीन, असल बदला अभी बाकी है। मंसूर खुद जेल में आगा से मिलने जाएगा और वहाँ मंसूर आगा को ऐसी बात कहेगा कि आगा होश उड़ जाएंगे। मैं चाहता तो बहुत पहले तुम्हें मरवा कर तुम्हारा किस्सा तमाम कर देता, लेकिन मैंने तुम्हारे एक मकसद के लिए जिंदा रखा है। लेकिन आखिर वो मकसद क्या है? मंसूर ने आगा को मारने की बजाय जिंदा क्यों रखा? क्या आगा जेल के अंदर से मंसूर के खिलाफ कोई नया खेल खेलेगा? ड्रामा सीरियल की आने वाली इकसाब में मोहब्बत, बदला, साजिश और इंतकाम का ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बाद किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगली किस्त में क्या होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। मैं जानता हूँ कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मुझे उससे लड़ने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ये अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे कई गुना ज्यादा तुमसे नफरत। सर,
ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं सिर्फ जितना कह रहा हूं उतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। देख नाज़रीन, ड्रामा सीरियल लीडर की अगली एपिसोड में आप देखेंगे मंसूर बाप को कहता है कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है। मगर मंसूर को शायद ये अंदाजा नहीं था कि आगा के खिलाफ जंग अब सिर्फ मोहब्बत की जंग नहीं रहेगी, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन जाएगी। आगा रुबाब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मंसूर अब आगा के सामने खड़ा हो चुका है। वो साफ अल्फाज में कहेगा अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो, मगर आगा से टकराना इतना आसान नहीं। मंसूर को मालूम है कि अगर इसे आगा की ओर शिकस्त देनी है तो इसे खुद से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसलिए मंसूर ऐलान करेगा इससे लड़ने के लिए मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन असल राज तो इसके बाद खुलेगा। मंसूर आगा से नफरत करता है, मगर रुबाब से मोहब्बत, और यही मोहब्बत अब मंसूर की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई आगा के तमाम मंसूबों को तबाह कर देगी। आगा के साथ ही इसे खबरदार करेंगे कि यह सूरत हाल उनके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन आगा पीछे हटने की बजाय एक और खतरनाक हुक्म देगा, मैं जितना कह रहा हूँ सिर्फ इतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। लेकिन नाज़रीन, अब आने वाला है इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मंसूर अपनी जान की परवाह किए बगैर रुबाब की जान बचाएगा, और यही एक वाकया रुबाब की पूरी सोच बदल देगा। रुबाब को एहसास होगा कि मंसूर की मोहब्बत झूठी नहीं थी। जिस शख्स पर वो शक कर रही थी वो शख्स इसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल चुका होगा। अब रुबाब के दिल में मंसूर के लिए दोबारा मोहब्बत और नरमी पैदा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आगा को यह सब कैसे बर्दाश्त होगा? जैसे ही आगा को मालूम होगा कि रुबाब और मंसूर के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो मंसूर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला करेगा, और फिर मंसूर पर होगा एक खतरनाक हमला। लेकिन किस्मत मंसूर का साथ देगी और वो इस हमले में बाल बाल बच जाएगा। अब मंसूर का सब्र खत्म हो चुका होगा। वो रुबाब के सामने आगा के खिलाफ खेल खुलकर जंग का ऐलान कर देगा। अब तक मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर खामोश था, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझ पर हमला करवाकर यह साबित कर दिया कि उसे मेरा खामोश रहना भी बर्दाश्त नहीं। और फिर मंसूर वो बात कहेगा जिसके बाद आगा की पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब मुझे तुम्हारे बाप को उसकी ज़बान में जवाब देना पड़ेगा। मंसूर रुबाब को पहले ही खबरदार कर देगा कि कल को वो ये गिला न करे कि आगा उसका बाप था और मंसूर ने इसके साथ ज्यादती की, क्योंकि अब मंसूर खामोश नहीं रहेगा। वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा और आगा के खिलाफ ऐसे मुकदमात बनवाएगा कि आगा की सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर सकती है। लेकिन नाज़रीन, असल बदला अभी बाकी है। मंसूर खुद जेल में आगा से मिलने जाएगा और वहाँ मंसूर आगा को ऐसी बात कहेगा कि आगा होश उड़ जाएंगे। मैं चाहता तो बहुत पहले तुम्हें मरवा कर तुम्हारा किस्सा तमाम कर देता, लेकिन मैंने तुम्हारे एक मकसद के लिए जिंदा रखा है। लेकिन आखिर वो मकसद क्या है? मंसूर ने आगा को मारने की बजाय जिंदा क्यों रखा? क्या आगा जेल के अंदर से मंसूर के खिलाफ कोई नया खेल खेलेगा? ड्रामा सीरियल की आने वाली इकसार में मोहब्बत, बदला, साजिश और इंतकाम का ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बाद किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगली किस्त में क्या होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। मैं जानता हूं कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मुझे उससे लड़ने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ये अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और उससे कई गुना ज्यादा तुमसे नफरत। सर, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं सिर्फ जितना कह रहा हूं उतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। देख नाज़रीन, ड्रामा सीरियल लीडर की अगली एपिसोड में आप देखेंगे मंसूर रुबाब को कहता है कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है। मगर मंसूर को शायद ये अंदाजा नहीं था कि आगा के खिलाफ जंग अब सिर्फ मोहब्बत की जंग नहीं रहेगी, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन जाएगी। आगा रुबाब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मंसूर अब आगा के सामने खड़ा हो चुका है। वो साफ अल्फाज में कहेगा अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो, मगर आगा से टकराना इतना आसान नहीं। मंसूर को मालूम है कि अगर इसे आगा की ओर शिकस्त देनी है तो इसे खुद से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसलिए मंसूर ऐलान करेगा इससे लड़ने के लिए मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन असल राज तो इसके बाद खुलेगा। मंसूर आगा से नफरत करता है, मगर रुबाब से मोहब्बत, और यही मोहब्बत अब मंसूर की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई आगा के तमाम मंसूबों को तबाह कर देगी। आगा के साथ ही इसे खबरदार करेंगे कि यह सूरत हाल उनके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन आगा पीछे हटने की बजाय एक और खतरनाक हुक्म देगा, मैं जितना कह रहा हूँ सिर्फ इतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। लेकिन नाज़रीन, अब आने वाला है इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मंसूर अपनी जान की परवाह किए बगैर रुबाब की जान बचाएगा, और यही एक वाकया रुबाब की पूरी सोच बदल देगा। रुबाब को एहसास होगा कि मंसूर की मोहब्बत झूठी नहीं थी। जिस शख्स पर वो शक कर रही थी वो शख्स इसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल चुका होगा। अब रुबाब के दिल में मंसूर के लिए दोबारा मोहब्बत और नरमी पैदा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आगा को यह सब कैसे बर्दाश्त होगा? जैसे ही आगा को मालूम होगा कि रुबाब और मंसूर के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो मंसूर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला करेगा, और फिर मंसूर पर होगा एक खतरनाक हमला। लेकिन किस्मत मंसूर का साथ देगी और वो इस हमले में बाल बाल बच जाएगा। अब मंसूर का सब्र खत्म
ہو چکا ہوگا۔ وہ رباب کے سامنے آگا کے خلاف کھل کر جنگ کا اعلان کر دے گا۔ اب تک میں صرف تمہاری خاطر خاموش تھا، لیکن تمہارے باپ نے مجھ پر حملہ کروا کر یہ ثابت کر دیا کہ اسے میرا خاموش رہنا بھی برداشت نہیں۔ اور پھر منصور وہ بات کہے گا جس کے بعد آگا کی پوری دنیا ہل جائے گی۔ اب مجھے تمہارے باپ کو اس کی زبان میں جواب دینا پڑے گا۔ منصور رباب کو پہلے ہی خبردار کر دے گا کہ کل کو وہ یہ گلہ نہ کرے کہ آگا اس کا باپ تھا اور منصور نے اس کے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ اب منصور خاموش نہیں رہے گا۔ وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرے گا اور آگا کے خلاف ایسے مقدمات بنوائے گا کہ آگا کی ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، اصل بدلہ ابھی باقی ہے۔ منصور خود جیل میں آگا سے ملنے جائے گا اور وہاں منصور آگا کو ایسی بات کہے گا کہ آگا ہوش اڑ جائیں گے۔ میں چاہتا تو بہت پہلے تمہیں مروا کر تمہارا قصہ تمام کر دیتا، لیکن میں نے تمہارے ایک مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے۔ لیکن آخر وہ مقصد کیا ہے؟ منصور نے آگا کو مارنے کی بجائے زندہ کیوں رکھا؟ کیا آگا جیل کے اندر سے منصور کے خلاف کوئی نیا کھیل کھیلے گا؟ ڈرامہ سیریل کی آنے والی اقسام میں محبت، بدلہ، سازش اور انتقام کا ایسا طوفان آنے والا ہے جس کے بعد کسی کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ہائے پیار ہے دنیا تو مکدا ہی جاوے، پتھر انسان بندا ہی جاوے۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے میرے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں، اسی لیے مجھے اس سے لڑنے کے لیے اس سے زیادہ طاقتور بننا پڑے گا۔ یہ اپنی بیٹی کو استعمال کرنا چھوڑ دو۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے کئی گنا زیادہ تم سے نفرت۔ سر، یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں صرف جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ دیکھ ناظرین، ڈرامہ سیریل لیڈر کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے منصور رباب کو کہتا ہے کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے میرے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں، مگر منصور کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگا کے خلاف جنگ اب صرف محبت کی جنگ نہیں رہے گی بلکہ زندگی اور موت کا کھیل بن جائے گی۔ آگا رباب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن منصور اب آگا کے سامنے کھڑا ہو چکا ہے۔ وہ صاف الفاظ میں کہے گا اپنی بیٹی کو استعمال کرنا چھوڑ دو، مگر آگا سے ٹکرانا اتنا آسان نہیں۔ منصور کو معلوم ہے کہ اگر اسے آگا کی اور شکست دینی ہے تو اسے خود سے بھی زیادہ طاقتور بننا ہوگا۔ اس لیے منصور اعلان کرے گا اس سے لڑنے کے لیے مجھے اس سے بھی زیادہ طاقتور بننا پڑے گا۔ لیکن اصل راز تو اس کے بعد کھلے گا۔ منصور آگا سے نفرت کرتا ہے مگر رباب سے محبت، اور یہی محبت اب منصور کی سب سے بڑی طاقت بننے والی ہے۔ دوسری طرف پولیس کی کارروائی آگا کے تمام منصوبوں کو تباہ کر دے گی۔ آگا کے ساتھی اسے خبردار کریں گے کہ یہ صورتحال ان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن آگا پیچھے ہٹنے کی بجائے ایک اور خطرناک حکم دے گا، میں جتنا کہہ رہا ہوں صرف اتنا کرو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ لیکن ناظرین، اب آنے والا ہے اس ڈرامے کا سب سے بڑا ٹویسٹ۔ منصور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رباب کی جان بچائے گا، اور یہی ایک واقعہ رباب کی پوری سوچ بدل دے گا۔ رباب کو احساس ہوگا کہ منصور کی محبت جھوٹی نہیں تھی، جس شخص پر وہ شک کر رہی تھی وہ یہ شخص اس کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال چکا ہوگا۔ اب رباب کے دل میں منصور کے لیے دوبارہ محبت اور نرمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن آگا کو یہ سب کیسے برداشت ہوگا؟ جیسے ہی آگا کو معلوم ہوگا کہ رباب اور منصور کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں تو منصور کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کرے گا، اور پھر منصور پر ہوگا ایک خطرناک حملہ۔ لیکن قسمت منصور کا ساتھ دے گی اور وہ اس حملے میں بال بال بچ جائے گا۔ اب منصور کا صبر ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ رباب کے سامنے آگا کے خلاف کھل کر جنگ کا اعلان کر دے گا۔ اب تک میں صرف تمہاری خاطر خاموش تھا، لیکن تمہارے باپ نے مجھ پر حملہ کروا کر یہ ثابت کر دیا کہ اسے میرا خاموش رہنا بھی برداشت نہیں۔ اور پھر منصور وہ بات کہے گا جس کے بعد آگا کی پوری دنیا ہل جائے گی۔ اب مجھے تمہارے باپ کو اس کی زبان میں جواب دینا پڑے گا۔ منصور رباب کو پہلے ہی خبردار کر دے گا کہ کل کو وہ یہ گلہ نہ کرے کہ آگا اس کا باپ تھا اور منصور نے اس کے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ اب منصور خاموش نہیں رہے گا۔ وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرے گا اور آگا کے خلاف ایسے مقدمات بنوائے گا کہ آگا کی ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، اصل بدلہ ابھی باقی ہے۔ منصور خود جیل میں آگا سے ملنے جائے گا اور وہاں منصور آگا کو ایسی بات کہے گا کہ آگا ہوش اڑ جائیں گے۔ میں چاہتا تو بہت پہلے تمہیں مروا کر تمہارا قصہ تمام کر دیتا، لیکن میں نے تمہارے ایک مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے۔ لیکن آخر وہ مقصد کیا ہے؟ منصور نے آگا کو مارنے کی بجائے زندہ کیوں رکھا؟ کیا آگا جیل کے اندر سے منصور کے خلاف کوئی نیا کھیل کھیلے گا؟ ڈرامہ سیریل کی آنے والی اقسام میں محبت، بدلہ، سازش اور انتقام کا ایسا طوفان آنے والا ہے جس کے بعد کسی کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ہائے پیار ہے دنیا تو مکدا ہی جاوے، پتھر انسان بندا ہی جاوے۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے میرے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں، اسی لیے مجھے اس سے لڑنے کے لیے اس سے زیادہ طاقتور بننا پڑے گا۔ یہ اپنی بیٹی کو استعمال کرنا چھوڑ دو۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے کئی گنا زیادہ تم سے نفرت۔ سر، یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں صرف جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ دیکھ ناظرین، ڈرامہ سیریل لیڈر کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے منصور رباب کو کہتا ہے کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے میرے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں، مگر منصور کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگا کے خلاف جنگ اب صرف محبت کی جنگ نہیں رہے گی بلکہ زندگی اور موت کا کھیل بن جائے گی۔
आगा रुबाब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मंसूर अब आगा के सामने खड़ा हो चुका है। वो साफ अल्फाज में कहेगा, अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो, मगर आगा से टकराना इतना आसान नहीं। मंसूर को मालूम है कि अगर इसे आगा की ओर शिकस्त देनी है तो इसे खुद से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसलिए मंसूर ऐलान करेगा, इससे लड़ने के लिए मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन असल राज तो इसके बाद खुलेगा। मंसूर आगा से नफरत करता है, मगर रुबाब से मोहब्बत, और यही मोहब्बत अब मंसूर की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई आगा के तमाम मंसूबों को तबाह कर देगी। आगा के साथ ही इसे खबरदार करेंगे कि यह सूरत हाल उनके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन आगा पीछे हटने की बजाय एक और खतरनाक हुक्म देगा, मैं जितना कह रहा हूँ सिर्फ इतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। लेकिन नादरीन, अब आने वाला है इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मंसूर अपनी जान की परवाह किए बगैर रुबाब की जान बचाएगा, और यही एक वाकया रुबाब की पूरी सोच बदल देगा। रुबाब को एहसास होगा कि मंसूर की मोहब्बत झूठी नहीं थी। जिस शख्स पर वो शक कर रही थी, वो शख्स इसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल चुका होगा। अब रुबाब के दिल में मंसूर के लिए दोबारा मोहब्बत और नरमी पैदा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आगा को यह सब कैसे बर्दाश्त होगा? जैसे ही आगा को मालूम होगा कि रुबाब और मंसूर के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो मंसूर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला करेगा, और फिर मंसूर पर होगा एक खतरनाक हमला। लेकिन किस्मत मंसूर का साथ देगी और वो इस हमले में बाल बाल बच जाएगा। अब मंसूर का सब्र खत्म हो चुका होगा। वो रुबाब के सामने आगा के खिलाफ खेल खुलकर जंग का ऐलान कर देगा। अब तक मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर खामोश था, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझ पर हमला करवाकर यह साबित कर दिया कि उसे मेरा खामोश रहना भी बर्दाश्त नहीं। और फिर मंसूर वो बात कहेगा जिसके बाद आगा की पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब मुझे तुम्हारे बाप को उसकी ज़बान में जवाब देना पड़ेगा। मंसूर रुबाब को पहले ही खबरदार कर देगा कि कल को वो ये गिला न करे कि आगा उसका बाप था और मंसूर ने इसके साथ ज्यादती की, क्योंकि अब मंसूर खामोश नहीं रहेगा। वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा और आगा के खिलाफ ऐसे मुकदमात बनवाएगा कि आगा की सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर सकती है। लेकिन नाज़रीन, असल बदला अभी बाकी है। मंसूर खुद जेल में आगा से मिलने जाएगा और वहाँ मंसूर आगा को ऐसी बात कहेगा कि आगा होश उड़ जाएंगे। मैं चाहता तो बहुत पहले तुम्हें मरवा कर तुम्हारा किस्सा तमाम कर देता, लेकिन मैंने तुम्हारे एक मकसद के लिए जिंदा रखा है। लेकिन आखिर वो मकसद क्या है? मंसूर ने आगा को मारने की बजाय जिंदा क्यों रखा? क्या आगा जेल के अंदर से मंसूर के खिलाफ कोई नया खेल खेलेगा? ड्रामा सीरियल की आने वाली इक़्साम में मोहब्बत, बदला, साजिश और इंतकाम का ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बाद किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगली किस्त में क्या होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। मैं जानता हूं कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है, मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए मुझे उससे लड़ने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ये अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे कई गुना ज्यादा तुमसे नफरत। सर, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं सिर्फ जितना कह रहा हूं उतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। ग्रेट नाज़रीन, ड्रामा सीरियल लीडर की अगली एपिसोड में आप देखेंगे मंसूर रुबाब को कहता है कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है। मगर मंसूर को शायद ये अंदाजा नहीं था कि आगा के खिलाफ जंग अब सिर्फ मोहब्बत की जंग नहीं रहेगी, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन जाएगी। आगा रुबाब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मंसूर अब आगा के सामने खड़ा हो चुका है। वो साफ अल्फाज में कहेगा, अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो, मगर आगा से टकराना इतना आसान नहीं। मंसूर को मालूम है कि अगर इसे आगा की ओर शिकस्त देनी है तो इसे खुद से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसलिए मंसूर ऐलान करेगा, इससे लड़ने के लिए मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन असल राज तो इसके बाद खुलेगा। मंसूर आगा से नफरत करता है, मगर रुबाब से मोहब्बत, और यही मोहब्बत अब मंसूर की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई आगा के तमाम मंसूबों को तबाह कर देगी। आगा के साथ ही इसे खबरदार करेंगे कि यह सूरत हाल उनके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन आगा पीछे हटने की बजाय एक और खतरनाक हुक्म देगा, मैं जितना कह रहा हूँ सिर्फ इतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। लेकिन नाज़रीन, अब आने वाला है इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मंसूर अपनी जान की परवाह किए बगैर रुबाब की जान बचाएगा, और यही एक वाकया रुबाब की पूरी सोच बदल देगा। रुबाब को एहसास होगा कि मंसूर की मोहब्बत झूठी नहीं थी। जिस शख्स पर वो शक कर रही थी, वो शख्स इसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल चुका होगा। अब रुबाब के दिल में मंसूर के लिए दोबारा मोहब्बत और नरमी पैदा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आगा को यह सब कैसे बर्दाश्त होगा? जैसे ही आगा को मालूम होगा कि रुबाब और मंसूर के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो मंसूर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला करेगा, और फिर मंसूर पर होगा एक खतरनाक हमला। लेकिन किस्मत मंसूर का साथ देगी और वो इस हमले में बाल बाल बच जाएगा। अब मंसूर का सब्र खत्म हो चुका होगा। वो रुबाब के सामने आगा के खिलाफ खेल खुलकर जंग का ऐलान कर देगा। अब तक मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर खामोश था, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझ पर हमला करवाकर यह साबित कर दिया कि उसे मेरा खामोश रहना भी बर्दाश्त नहीं। और फिर मंसूर वो बात कहेगा जिसके बाद आगा की पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब मुझे तुम्हारे बाप को उसकी ज़बान में जवाब देना पड़ेगा। मंसूर रुबाब को पहले ही खबरदार कर देगा कि कल को वो ये गिला न करे कि आगा उसका बाप था और मंसूर ने इसके साथ ज्यादती की, क्योंकि अब मंसूर खामोश नहीं रहेगा। वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा
اور آگا کے خلاف ایسے مقدمات بنوائے گا کہ آگا کی ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، اصل بدلہ ابھی باقی ہے۔ منصور خود جیل میں آگا سے ملنے جائے گا اور وہاں منصور آگا کو ایسی بات کہے گا کہ آگا ہوش اڑ جائیں گے۔ میں چاہتا تو بہت پہلے تمہیں مروا کر تمہارا قصہ تمام کر دیتا، لیکن میں نے تمہارے ایک مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے۔ لیکن آخر وہ مقصد کیا ہے؟ منصور نے آگا کو مارنے کی بجائے زندہ کیوں رکھا؟ کیا آگا جیل کے اندر سے منصور کے خلاف کوئی نیا کھیل کھیلے گا؟ ڈرامہ سیریل کی آنے والی اقساط میں محبت، بدلہ، سازش اور انتقام کا ایسا طوفان آنے والا ہے جس کے بعد کسی کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ہائے پیار ہے دنیا تو مکدا ہی جاوے، پتھر انسان بندا ہی جاوے۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے میرے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں، اسی لیے مجھے اس سے لڑنے کے لیے اس سے زیادہ طاقتور بننا پڑے گا۔ یہ اپنی بیٹی کو استعمال کرنا چھوڑ دو۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے کئی گنا زیادہ تم سے نفرت۔ سر، یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں صرف جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ گریٹ ناظرین، ڈرامہ سیریل لیڈر کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے منصور باپ کو کہتا ہے کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے میرے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں، مگر منصور کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگا کے خلاف جنگ اب صرف محبت کی جنگ نہیں رہے گی بلکہ زندگی اور موت کا کھیل بن جائے گی۔ آگا رباب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن منصور اب آگا کے سامنے کھڑا ہو چکا ہے۔ وہ صاف الفاظ میں کہے گا اپنی بیٹی کو استعمال کرنا چھوڑ دو، مگر آگا سے ٹکرانا اتنا آسان نہیں۔ منصور کو معلوم ہے کہ اگر اسے آگا کی شکست دینی ہے تو اسے خود سے بھی زیادہ طاقتور بننا ہوگا، اس لیے منصور اعلان کرے گا اس سے لڑنے کے لیے مجھے اس سے بھی زیادہ طاقتور بننا پڑے گا۔ لیکن اصل راز تو اس کے بعد کھلے گا۔ منصور آگا سے نفرت کرتا ہے مگر رباب سے محبت، اور یہی محبت اب منصور کی سب سے بڑی طاقت بننے والی ہے۔ دوسری طرف پولیس کی کارروائی آگا کے تمام منصوبوں کو تباہ کر دے گی۔ آگا کے ساتھی اسے خبردار کریں گے کہ یہ صورتحال ان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن آگا پیچھے ہٹنے کی بجائے ایک اور خطرناک حکم دے گا، میں جتنا کہہ رہا ہوں صرف اتنا کرو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ لیکن ناظرین، اب آنے والا ہے اس ڈرامے کا سب سے بڑا ٹویسٹ۔ منصور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رباب کی جان بچائے گا، اور یہی ایک واقعہ رباب کی پوری سوچ بدل دے گا۔ رباب کو احساس ہوگا کہ منصور کی محبت جھوٹی نہیں تھی، جس شخص پر وہ شک کر رہی تھی وہی شخص اس کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال چکا ہوگا۔ اب رباب کے دل میں منصور کے لیے دوبارہ محبت اور نرمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن آگا کو یہ سب کیسے برداشت ہوگا؟ جیسے ہی آگا کو معلوم ہوگا کہ رباب اور منصور کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں تو منصور کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کرے گا، اور پھر منصور پر ہوگا ایک خطرناک حملہ۔ لیکن قسمت منصور کا ساتھ دے گی اور وہ اس حملے میں بال بال بچ جائے گا۔ اب منصور کا صبر ختم ہو چکا ہوگا، وہ رباب کے سامنے آگا کے خلاف کھل کر جنگ کا اعلان کر دے گا۔ اب تک میں صرف تمہاری خاطر خاموش تھا، لیکن تمہارے باپ نے مجھ پر حملہ کروا کر یہ ثابت کر دیا کہ اسے میرا خاموش رہنا بھی برداشت نہیں۔ اور پھر منصور وہ بات کہے گا جس کے بعد آگا کی پوری دنیا ہل جائے گی۔ اب مجھے تمہارے باپ کو اس کی زبان میں جواب دینا پڑے گا۔ منصور رباب کو پہلے ہی خبردار کر دے گا کہ کل کو وہ یہ گلہ نہ کرے کہ آگا اس کا باپ تھا اور منصور نے اس کے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ اب منصور خاموش نہیں رہے گا۔ وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرے گا اور آگا کے خلاف ایسے مقدمات بنوائے گا کہ آگا کی ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، اصل بدلہ ابھی باقی ہے۔ منصور خود جیل میں آگا سے ملنے جائے گا اور وہاں منصور آگا کو ایسی بات کہے گا کہ آگا ہوش اڑ جائیں گے۔ میں چاہتا تو بہت پہلے تمہیں مروا کر تمہارا قصہ تمام کر دیتا، لیکن میں نے تمہارے ایک مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے۔ لیکن آخر وہ مقصد کیا ہے؟ منصور نے آگا کو مارنے کی بجائے زندہ کیوں رکھا؟ کیا آگا جیل کے اندر سے منصور کے خلاف کوئی نیا کھیل کھیلے گا؟ ڈرامہ سیریل کی آنے والی اقساط میں محبت، بدلہ، سازش اور انتقام کا ایسا طوفان آنے والا ہے جس کے بعد کسی کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ہائے پیار ہے دنیا تو مکدا ہی جاوے، پتھر انسان بندا ہی جاوے۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے میرے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں، اسی لیے مجھے اس سے لڑنے کے لیے اس سے زیادہ طاقتور بننا پڑے گا۔ یہ اپنی بیٹی کو استعمال کرنا چھوڑ دو۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے کئی گنا زیادہ تم سے نفرت۔ سر، یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں صرف جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ گریٹ ناظرین، ڈرامہ سیریل لیڈر کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے منصور رباب کو کہتا ہے کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے میرے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں، مگر منصور کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگا کے خلاف جنگ اب صرف محبت کی جنگ نہیں رہے گی بلکہ زندگی اور موت کا کھیل بن جائے گی۔ آگا رباب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن منصور اب آگا کے سامنے کھڑا ہو چکا ہے۔ وہ صاف الفاظ میں کہے گا اپنی بیٹی کو استعمال کرنا چھوڑ دو، مگر آگا سے ٹکرانا اتنا آسان نہیں۔ منصور کو معلوم ہے کہ اگر اسے آگا کی شکست دینی ہے تو اسے خود سے بھی زیادہ طاقتور بننا ہوگا، اس لیے منصور اعلان کرے گا اس سے لڑنے کے لیے مجھے اس سے بھی زیادہ طاقتور بننا پڑے گا۔ لیکن اصل راز تو اس کے بعد کھلے گا۔ منصور آگا سے نفرت کرتا ہے مگر رباب سے محبت،
اور یہی محبت اب منصور کی سب سے بڑی طاقت بننے والی ہے۔ دوسری طرف پولیس کی کارروائی آگا کے تمام منصوبوں کو تباہ کر دے گی۔ آگا کے ساتھی اسے خبردار کریں گے کہ یہ صورتحال ان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن آگا پیچھے ہٹنے کی بجائے ایک اور خطرناک حکم دے گا، میں جتنا کہہ رہا ہوں صرف اتنا کرو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ لیکن ناظرین، اب آنے والا ہے اس ڈرامے کا سب سے بڑا ٹویسٹ۔ منصور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رباب کی جان بچائے گا، اور یہی ایک واقعہ رباب کی پوری سوچ بدل دے گا۔ رباب کو احساس ہوگا کہ منصور کی محبت جھوٹی نہیں تھی، جس شخص پر وہ شک کر رہی تھی وہی شخص اس کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال چکا ہوگا۔ اب رباب کے دل میں منصور کے لیے دوبارہ محبت اور نرمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن آگا کو یہ سب کیسے برداشت ہوگا؟ جیسے ہی آگا کو معلوم ہوگا کہ رباب اور منصور کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں، تو منصور کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کرے گا، اور پھر منصور پر ہوگا ایک خطرناک حملہ۔ لیکن قسمت منصور کا ساتھ دے گی اور وہ اس حملے میں بال بال بچ جائے گا۔ اب منصور کا صبر ختم ہو چکا ہوگا، وہ رباب کے سامنے آگا کے خلاف کھل کر جنگ کا اعلان کر دے گا۔ اب تک میں صرف تمہاری خاطر خاموش تھا، لیکن تمہارے باپ نے مجھ پر حملہ کروا کر یہ ثابت کر دیا کہ اسے میرا خاموش رہنا بھی برداشت نہیں۔ اور پھر منصور وہ بات کہے گا جس کے بعد آگا کی پوری دنیا ہل جائے گی۔ اب مجھے تمہارے باپ کو اس کی زبان میں جواب دینا پڑے گا۔ منصور رباب کو پہلے ہی خبردار کر دے گا کہ کل کو وہ یہ گلہ نہ کرے کہ آگا اس کا باپ تھا اور منصور نے اس کے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ اب منصور خاموش نہیں رہے گا۔ وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرے گا اور آگا کے خلاف ایسے مقدمات بنوائے گا کہ آگا کی ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، اصل بدلہ ابھی باقی ہے۔ منصور خود جیل میں آگا سے ملنے جائے گا، اور وہاں منصور آگا کو ایسی بات کہے گا کہ آگا ہوش اڑ جائیں گے۔ میں چاہتا تو بہت پہلے تمہیں مروا کر تمہارا قصہ تمام کر دیتا، لیکن میں نے تمہارے ایک مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے۔ لیکن آخر وہ مقصد کیا ہے؟ منصور نے آگا کو مارنے کی بجائے زندہ کیوں رکھا؟ کیا آگا جیل کے اندر سے منصور کے خلاف کوئی نیا کھیل کھیلے گا؟ ڈرامہ سیریل کی آنے والی اقساط میں محبت، بدلہ، سازش اور انتقام کا ایسا طوفان آنے والا ہے جس کے بعد کسی کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ہائے پیار ہے دنیا تو مکدا ہی جاوے، پتھر انسان بندا ہی جاوے۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے میرے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں، اسی لیے مجھے اس سے لڑنے کے لیے اس سے زیادہ طاقتور بننا پڑے گا۔ یہ اپنی بیٹی کو استعمال کرنا چھوڑ دو، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے کئی گنا زیادہ تم سے نفرت۔ سر، یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں صرف جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ گریٹ ناظرین، ڈرامہ سیریل لیڈر کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے منصور رباب کو کہتا ہے کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے میرے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں، مگر منصور کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگا کے خلاف جنگ اب صرف محبت کی جنگ نہیں رہے گی، بلکہ زندگی اور موت کا کھیل بن جائے گی۔ آگا رباب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن منصور اب آگا کے سامنے کھڑا ہو چکا ہے۔ وہ صاف الفاظ میں کہے گا اپنی بیٹی کو استعمال کرنا چھوڑ دو، مگر آگا سے ٹکرانا اتنا آسان نہیں۔ منصور کو معلوم ہے کہ اگر اسے آگا کی شکست دینی ہے تو اسے خود سے بھی زیادہ طاقتور بننا ہوگا، اس لیے منصور اعلان کرے گا اس سے لڑنے کے لیے مجھے اس سے بھی زیادہ طاقتور بننا پڑے گا۔ لیکن اصل راز تو اس کے بعد کھلے گا۔ منصور آگا سے نفرت کرتا ہے مگر رباب سے محبت، اور یہی محبت اب منصور کی سب سے بڑی طاقت بننے والی ہے۔ دوسری طرف پولیس کی کارروائی آگا کے تمام منصوبوں کو تباہ کر دے گی۔ آگا کے ساتھی اسے خبردار کریں گے کہ یہ صورتحال ان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن آگا پیچھے ہٹنے کی بجائے ایک اور خطرناک حکم دے گا، میں جتنا کہہ رہا ہوں صرف اتنا کرو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ لیکن ناظرین، اب آنے والا ہے اس ڈرامے کا سب سے بڑا ٹویسٹ۔ منصور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رباب کی جان بچائے گا، اور یہی ایک واقعہ رباب کی پوری سوچ بدل دے گا۔ رباب کو احساس ہوگا کہ منصور کی محبت جھوٹی نہیں تھی، جس شخص پر وہ شک کر رہی تھی وہی شخص اس کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال چکا ہوگا۔ اب رباب کے دل میں منصور کے لیے دوبارہ محبت اور نرمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن آگا کو یہ سب کیسے برداشت ہوگا؟ جیسے ہی آگا کو معلوم ہوگا کہ رباب اور منصور کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں، تو منصور کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کرے گا، اور پھر منصور پر ہوگا ایک خطرناک حملہ۔ لیکن قسمت منصور کا ساتھ دے گی اور وہ اس حملے میں بال بال بچ جائے گا۔ اب منصور کا صبر ختم ہو چکا ہوگا، وہ رباب کے سامنے آگا کے خلاف کھل کر جنگ کا اعلان کر دے گا۔ اب تک میں صرف تمہاری خاطر خاموش تھا، لیکن تمہارے باپ نے مجھ پر حملہ کروا کر یہ ثابت کر دیا کہ اسے میرا خاموش رہنا بھی برداشت نہیں۔ اور پھر منصور وہ بات کہے گا جس کے بعد آگا کی پوری دنیا ہل جائے گی۔ اب مجھے تمہارے باپ کو اس کی زبان میں جواب دینا پڑے گا۔ منصور رباب کو پہلے ہی خبردار کر دے گا کہ کل کو وہ یہ گلہ نہ کرے کہ آگا اس کا باپ تھا اور منصور نے اس کے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ اب منصور خاموش نہیں رہے گا۔ وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرے گا اور آگا کے خلاف ایسے مقدمات بنوائے گا کہ آگا کی ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، اصل بدلہ ابھی باقی ہے۔ منصور خود جیل میں آگا سے ملنے جائے گا، اور وہاں منصور آگا کو ایسی بات کہے گا کہ آگا ہوش اڑ جائیں گے۔ میں چاہتا تو بہت پہلے تمہیں مروا کر تمہارا قصہ تمام کر دیتا، لیکن میں نے تمہارے ایک مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے۔ لیکن آخر وہ مقصد کیا ہے؟ منصور نے آگا کو مارنے کی بجائے زندہ کیوں رکھا؟
क्या आगा जेल के अंदर से मंसूर के खिलाफ कोई नया खेल खेलेगा? ड्रामा सीरियल की आने वाली इक़्साम में मोहब्बत, बदला, साजिश और इंतकाम का ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बाद किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगली किस्त में क्या होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ਹਾਏ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਪੱਥਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ मैं जानता हूं कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए मुझे उससे लड़ने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ये अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और उससे कई गुना ज्यादा तुमसे नफरत। सर, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं सिर्फ जितना कह रहा हूं उतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। देख नाज़रीन, ड्रामा सीरियल लीडर की अगली एपिसोड में आप देखेंगे मंसूर बाप को कहता है कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है। मगर मंसूर को शायद ये अंदाजा नहीं था कि आगा के खिलाफ जंग अब सिर्फ मोहब्बत की जंग नहीं रहेगी बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन जाएगी। आगा रुबाब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मंसूर अब आगा के सामने खड़ा हो चुका है। वो साफ अल्फाज में कहेगा अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो, मगर आगा से टकराना इतना आसान नहीं। मंसूर को मालूम है कि अगर इसे आगा की ओर शिकस्त देनी है तो इसे खुद से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसलिए मंसूर ऐलान करेगा इससे लड़ने के लिए मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन असल राज तो इसके बाद खुलेगा। मंसूर आगा से नफरत करता है मगर रुबाब से मोहब्बत, और यही मोहब्बत अब मंसूर की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई आगा के तमाम मंसूबों को तबाह कर देगी। आगा के साथ ही इसे खबरदार करेंगे कि यह सूरत हाल उनके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन आगा पीछे हटने की बजाय एक और खतरनाक हुक्म देगा, मैं जितना कह रहा हूँ सिर्फ इतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। लेकिन नाज़रीन, अब आने वाला है इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मंसूर अपनी जान की परवाह किए बगैर रुबाब की जान बचाएगा और यही एक वाकया रुबाब की पूरी सोच बदल देगा। रुबाब को एहसास होगा कि मंसूर की मोहब्बत झूठी नहीं थी। जिस शख्स पर वो शक कर रही थी वो ये शख्स इसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल चुका होगा। अब रुबाब के दिल में मंसूर के लिए दोबारा मोहब्बत और नरमी पैदा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आगा को यह सब कैसे बर्दाश्त होगा? जैसे ही आगा को मालूम होगा कि रुबाब और मंसूर के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो मंसूर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला करेगा और फिर मंसूर पर होगा एक खतरनाक हमला। लेकिन किस्मत मंसूर का साथ देगी और वो इस हमले में बाल बाल बच जाएगा। अब मंसूर का सब्र खत्म हो चुका होगा। वो रुबाब के सामने आगा के खिलाफ खेल खुलकर जंग का ऐलान कर देगा। अब तक मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर खामोश था, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझ पर हमला करवा कर यह साबित कर दिया कि उसे मेरा खामोश रहना भी बर्दाश्त नहीं। और फिर मंसूर वो बात कहेगा जिसके बाद आगा की पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब मुझे तुम्हारे बाप को उसकी ज़बान में जवाब देना पड़ेगा। मंसूर रुबाब को पहले ही खबरदार कर देगा कि कल को वो ये गिला न करे कि आगा उसका बाप था और मंसूर ने इसके साथ ज्यादती की, क्योंकि अब मंसूर खामोश नहीं रहेगा। वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा और आगा के खिलाफ ऐसे मुकदमात बनवाएगा कि आगा की सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर सकती है। लेकिन नाज़रीन, असल बदला अभी बाकी है। मंसूर खुद जेल में आगा से मिलने जाएगा और वहाँ मंसूर आगा को ऐसी बात कहेगा कि आगा होश उड़ जाएंगे। मैं चाहता तो बहुत पहले तुम्हें मरवा कर तुम्हारा किस्सा तमाम कर देता, लेकिन मैंने तुम्हारे एक मकसद के लिए जिंदा रखा है। लेकिन आखिर वो मकसद क्या है? मंसूर ने आगा को मारने की बजाय जिंदा क्यों रखा? क्या आगा जेल के अंदर से मंसूर के खिलाफ कोई नया खेल खेलेगा? ड्रामा सीरियल की आने वाली इक़्साम में मोहब्बत, बदला, साजिश और इंतकाम का ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बाद किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगली किस्त में क्या होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।